रायरंगपुर निर्वाचन मंडली कांग्रेस प्रार्थी बदली पाई सांबादिक सम्मिलनी मयूरभंज जिला रायरंगपुर निर्वाचन मंडली जातीय कांग्रेस दल पक्षर रायरंगपुरस्थ रंगलाल धर्मशाला परिसर में रविवार संध्यारे वरिष्ठ कांग्रेस नेतृमंडली द्वारा एक सांबादिक सम्मेलन अनुष्ठित हो जाइछि। कांग्रेस पूर्वतन विधायक श्यामचरण हांसदा सभापतित्व अनुष्ठित सांबादिक सम्मेलन में चलित साधारण निर्वाचन में रायरंगपुर विधानसभा प्रार्थी जोगेन्द्र बानरा को प्रार्थी करा जाइछि। कांग्रेस दल पक्षर अभियोग जे प्रार्थी श्रीजुक्त बानरा गत एक वर्ष धरी से दलर कौनसी बैठक किंबा कार्य सहयोग दे नथिले किंबा दलर कौनसी कर्मी सहित तांकर सुसंपर्क नाही। एहा व्यतीत से सीसोर भली चिटफंड रे जड़ित होइछंती। विभिन्न जनसाधारण ठारू लक्षाधिक टंका संग्रह करथिबा बेले ग्राहक माने सेमानक टंका फेरस्त न पाई नाना हैरान हरकत सह दुख दुर्दशारे अछंती। कांग्रेस दल चिटफंड ने बीजेडी और बीजेपी सरकार विरुद्ध रे बारंबार गण आंदोलन करुछि। सेही भली परिस्थिति रे सीसोर चिटफंड रे जड़ित जोगेन्द्र बानरा को केउ आधार रे कांग्रेस टिकट दिया जाइछि ताहाकु नै कांग्रेस कर्मी महल रे असंतोषर दाना वृद्धि पाइछि। चंचकता करी से कांग्रेस दलर टिकट नहीं एणु तांक विधायक टिकेट रद्द करा जाउ बोली पीसीसी सभापति शरद पट्टनायक निकट रे लिखित अभियोग करिसेंती। ता सहित दल रे जेउ माने कार्यरत अछंती एवं टिकट पाई दरखास्त देछंती सेमानक मध्यरु भल भावे अनुसंधान और सब दिगर विचार को नहीं कांग्रेस दलीय टिकेट सर्वसम्मति क्रमे प्रदान करा जाउ बोली सांबादिक सम्मेलन रे नेतृवृंद कहिसेंती। तदसह रायरंगपुर निर्वाचन मंडली रे संख्याधिक सांताली समाजर भोटर अछंती तेणु सांताली समाजर जन को टिकट प्रदान करा जाउ। सप्ताह मध्य राज्य सभापति शरद पट्टनायक राज्य प्रभारी अजय कुमार प्रमुख रायरंगपुर निर्वाचन मंडली जेउठारे राष्ट्रपति बासस्थान सेठारे जणे दक्ष कांग्रेस नेता को जन आधार ने टिकेट प्रदान करंतु कारण जनसाधारण दरदाम और बेकारी वृद्धि ने असंतुष्ट अछंती। सर्वसम्मति क्रमे योग्य व्यक्ति जन को टिकट प्रदान करागले कांग्रेस आसंता 2024 साधारण निर्वाचन में विजयी हवा सह निश्चिंत भाव तार पूर्व गौरव फेरी पाइब। कांग्रेस दल सुसंगठित होई निर्वाचन सामना करिवो। उक्त सांबादिक सम्मेलन में कांग्रेस पूर्वतन विधायक लखन माझी श्यामचरण हांसदा रमेश चंद्र हांसदा वर्षियान कांग्रेस नेता अनंत खुंटिया समेत बहु कांग्रेस कर्मी उपस्थित थिले। मयूरभंज अक्षय विशाल रिपोर्ट मसीहा न्यूज। आपण मसीहा न्यूज रो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कलेडी कि जदि करिना हंती एबे करिनियंतु। एहा सह मसीहा न्यूज रो फेसबुक और ट्विटर पेज को लाइक और फॉलो करंतु। ता सहित मसीहा न्यूज ऐप आसीगलानी निज मोबाइल रो प्ले स्टोर रु डाउनलोड करिनियंतु। जय जगन्नाथ। आज पूर्वतन विधायक एवं ए जड़ित निर्वाचन में जड़े आशायी प्रार्थी भाव दरखास्त कर भितर प्रदेश कांग्रेस कमिटीर सभापति शरद पट्टनायक नेतृत्व में जहाँ प्रार्थी चयन प्रक्रिया शेष हो रायरंगपुर संरक्षित विधानसभा निर्वाचन मंडली जोगेन्द्र बानरा नामक जड़े आशायी प्रार्थी मध्य प्रार्थी कर घोषणा कराए। मु असंतोष व्यक्त करुँच जे जोगेन्द्र बानरा कांग्रेस सभ्य अच्छा कि मु भी जानी मु या पूर्व केवे देखी नी चिन्ह नी हठात से विजय माने प्रार्थीपत्र प्रार्थित्व घोषणा है मो पाख जाते से दिन तक देखी सुतरां ए धरण व्यक्ति को जदि अनामध व्यक्ति को जब प्रार्थी करा जाए ताले कांग्रेस दल विजय को माने असंभव हो आमे पुनर्विचार प्रदेश कांग्रेस कमिटी शरद पट्टनायक को अनुरोध करूँ जो माने आशायी प्रार्थी आवेदन करथिले प्रार्थी जोटा विजय मैंने विनिंग प्रोस्पेक्ट को विचार कर पुनर्विचार कले रायरंगपुर निर्वाचन मंडल कांग्रेस दल निश्चित विजय हम ए सन्देह ना आधिका किसी कहवा नहीं अनुरोध करी प्रदेश कांग्रेस सभापति को पुनर्विचार कर कांग्रेस विजय को सुनिश्चित बाटर परिचालना करने से आमको सहायक हे मोर पूर्ण विश्वास। धन्यवाद। पूर्वतन विधायक आज आपण माध्यम आज
ପିସିସି ସଭାପତି ଏବଂ ଏଆଇସିସିର ସଭାପତିଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେଉଁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଚଞ୍ଚକତା କରି ଆଜି ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ବାନରାକୁ ପ୍ରାର୍ଥିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥିତ୍ୱ ପାଇଁ ତାର ନାଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଜଣେ ଚିଟଫଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥାର ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଏଭଳିଆ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର କଥା ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ସେ ଚିଟଫଣ୍ଡରେ ରହିକି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ପଇସା ଆତ୍ମସାତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ବି ନଥିଲେ, ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେଲା ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ସେ ମିଶିଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ କିଛି ପିସିସି ଲୋକରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେ କୌଣସି ଚଞ୍ଚକତା କରିକି ସେ ଟିକଟ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପିସିସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଏଆଇସିସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପିସିସି ଏବଂ ଏଆଇସିସି ଲେଭେଲରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛୁ ଏଟାକୁ ପୁନର୍ବିଚାର କରାଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀତାକୁ ଉଦ୍ର କରିକି ଏବଂ ପୁନର୍ବିଚାର କରିକି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଜିତିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ଯଦି ଜାହିର କରାଯାଏ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଇଲେକ୍ସନରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ଦଖଲ ରଖିବୁ ବୋଲିକରି ଆଶା ରଖୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଠି ବିକାଶ ପାଇଛି ସେଦିନଠୁ ଆମେ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଯେଉଁ କର୍ମୀ ମଣ୍ଡଳୀ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ସେ କୋଉଠିକା ଲୋକ କେବେଠୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ କ'ଣ, ଏଇଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେଉଁଟାକି ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସହାନୁଭୂତି ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମନକୁ ଏତେ ତାଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଇଛି ଏଇଭଳିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକ ଆମେ ଯଦିଓ ତାଙ୍କର କିଛି ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ସିସର ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଚିଟଫଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥାରେ ସେ ଜଣେ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ସେ ତାର ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ପରେ ସେ ଚିଟଫଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥାରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। କେଉଁ ପଦରେ ଥିଲେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିବା ପାଇଁ କହୁଛୁ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ପଇସା ବି ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପଇସା ଦେଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସଠିକ୍ ଆମେ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଆଲୋଚନା ଗୋଟେ ବଜାରରେ କି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ଗୋଟେ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇছে ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସରେ ରହିଛନ୍ତି ସାଇଲେଣ୍ଟ ଏକ୍ଟିଭ୍ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେ ଲୋକ କେବେଠୁ ଆସିଲା କୋଉଠିକାର ଲୋକ କିଏ ସିଏ ଏଇଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ ଭିତରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାଟା ଠିକ୍ ଆମେ ଭାବି କରିପାରୁନୁ ତାକୁ ଯଦିଓ ସେ କଲେଜ ଦଳରେ କେବେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ପିସିସି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଆଇସିସିରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ପଠେଇ ଦେଉଛେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏହା ବିଷୟରେ ପୁନର୍ବିଚାର କରାଯାଏ ଏବଂ ତାର ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ଆମେ କଦାପି ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଛୁ ଯେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ୟାର କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନ ନିଆଯାଏ ବା ୟାର କିଛି ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଆଲ୍ଟିମେଟମ୍ ତାକୁ ଆମେ ଦଳ ଛାଡ଼ି ବି ଦେଇପାରୁ କି ଦଳରୁ ଯେଉଁ ପଦପଦବୀରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ସେଥିରେ ଆମେ ମାନେ ତୁଲେଇ ପାରୁନୁ। ସେଟାକୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ବି ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ବୋଲିକରି ଜନମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ନିବେଦନ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଆଇସିସିର